Hello guys, welcome to back my YouTube channel. So friends के लिए हमें इला जाओ पर से अरुणाचल प्रदेश तो ट्रेन दा से 11:30 बजे राती 11:30 बजे से तो शेयर के भितरा ब्लॉग गिला तो फ्रेंड्स इधे हलेग्रा आमला गुवाहाटी महानगरला रेलवे स्टेशन बहुत डांगर स्टेशन অসমৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ স্টেशन হল পল্টন বজাৰ तो फ्रेंड्स के लिए सा की मजा स्टेशन तो डांगर से एकदम बहुत चेंज है बहुत बছৰ পৰা আহিছে আমাৰ স্টেশনে যেটো ভিতর লাইস লগে फ्रेंड्स के लिए ला যত টাইম হলেই আমলা তো फ्रेंड्स के लिए বমে কিবাকে ভাবি আমাৰ মন নিকে তে ৰাতি নিজা বালক বইলা আমাকে দিছনকে तो गाइस ये ले लिया 60 रुपीस है उनका तो ना पड़ेगा तो गाइस इतना गई मैं 7 नम्बर प्लेटफर्म लै तो आमार प्लेटफर्म तो आछे 7 नम्बरत गुवाहाटी टू तिनिचुकिया सो इमान राति हो गल राति ट्रेन तो आछे कि कम रातिपुवा केटा बजात जाय पाय कब नरो 7 नम्बर तो कत आछे फाइनली 7 नम्बर ट्रेन तो पाई गलो लाइन तो 7 नम्बर इफाले 11:30 बजात आछे आरो रेल तो काले रातिपुवा पाई जाम तिनिचुकिया रेल तिनिचुकिया जाने वाला यहाँ पे आएगा लिदु भयो त ए तो फ्रेंड्स ला भिडियो আমাৰ ট্ৰেন এয়াৰপোৰ্ট গৈছো মানে একদম পাহৰি গৈছে মনটো আৰু যাম অলপ পিছত 11:30 মানত যাব চাইড দিব ৰাতি पाई गलो एकदम 3-4 बছৰ মূৰত হল ট্ৰেন উঠা 4 বছৰ মান হল ট্ৰেন উঠা কিবা যেনে লাগিছে উঠিবলৈ বহুত বছৰ হল ট্ৰেন উঠা কি হল हेलो फ्रेंड्स সঁচাই বহুত ধুনীয়া ঠাইবোৰ দেখি পেলাই মানে মনটো এনেকুৱা লাগিছে যেন ক'ৰবাতহে গৈ আছোঁ বহুত ধুনীয়া চ' বিউটিফুল প্লেচ নাজানো ক'ৰ পৰা ক'ত কেনেকুৱা হয় জীৱনটো ক'ব নোৱাৰোঁ ভবাই নাছিলে যে এনেকুৱা মই ক'ত কেতিয়া ক'লৈকে যাম নাজানো তো ফ্ৰেণ্ডছ ভিডিঅ'টো একেলগে চাই থাকিব আৰু কমেণ্টত জনাব চাহ বাগিচাবোৰ দেখিলে বহুত মনবোৰ বহুত ভাল লাগি যায় আৰু চাহৰ বাগানত যদি रास्तार किनारे किनारे धुनिया ठाईबोर देखा पाले बहुत मन तो ভাল लगी जाए नहीं जानो तो फ्रेंड्स बेसि देरी नेरो तिनिचुकिया पाबा আকৌ মানে হাওয়া খাবাকে বের হলাম আর জায়গালে যাবার কারণে তো মজা লাগিয়েছে জায়গালে সিমরন বহুত ভালো লাগিয়েছে আর
तो फ्रेंड्स वेलकम टू अरुणाचल प्रदेश तो फ्रेंड्स ওলাইছে তুমি ভিডিঅ'ৰ লাষ্টলৈকে তো খাব লাগে আৰু तो फ्रेंड्स फाइनली हेफाला आमी अरुणाचल प्रदेश दायंगनि तो लास्ट ब्लॉग इदे नेक्स्ट ब्लॉग नि पाम आरो